Maupay nga aga, ako'y Arlene Kayamo Peralta, 42 anyos, taga Barangay San Roque, Alang-Alang, Leyte. Napusiliya, tungod didtohan tunahan iya agaron, nahabarian iya paa. Dumaop ako ha opisina ni Congressman Martin Romualdez parahan iya bakal kay tungod kay nahabarian iya paa. Amo ito nahatagan man gihapon kami dayon. Nakakarawat ako medical assistance tikang November 2024 then kakulop gihapon nga adlaw. Tapos, every 3 months gihapon, nadaop gihapon kami adto. Pangaro gihapon hit iya maintenance kay mahal ka hindoro it iya ko an insulin tapos may ada pa capsule sa dito. Dako ini hindoro ka bulig haamon tungod kay nabawas-bawasan an amon kumbaga an amon budget is na-focus na nga liit amon mga anak nga naamon pagkaon. So an para iya medisina is diri na namon nababudgetan tungod kay nakakaaro man kami. Ini nga iya programa ni Congressman Martin Romualdez is doro kaupay nga nagpapasalamat kami nga pirmi kami nakakaabil hini nga iya programa. Damo nga salamat.